Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah kalian berpikir sebelum kalian tidur bahwa besok adalah hari yang baru? Hari di mana hari kalian akan berubah, kalian bangun pagi, sarapan, lari, serta menghirup udara segar. Dan besok aku ingin menjadi apa yang aku mau, aku ingin menjadi apa yang aku inginkan, aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Berubah memanglah suatu hal yang tidak mudah. Kalian harus memperkenalkan berbagai kebiasaan baru di dalam hidup kalian yang nantinya akan menghasilkan sebuah hasil atau hal yang bermanfaat di akhirnya. Dan kalian bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, dan kalian bisa memberhentikan beberapa kebiasaan buruk yang dapat menghalangi kalian untuk berubah. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk berubah atau membentuk sebuah kebiasaan baru, ataupun kalian bisa menghilangkan kebiasaan yang lama? I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today, I thought I'd do it myself. Kebanyakan orang bilang kita butuh waktu untuk berubah itu selama 21 hari. Pada saat aku menginjak sekolah SMA dulu, aku bertanya sama guruku, perlu berapa waktu lamakah kita bisa berubah? Guruku bilang kita perlu waktu 21 hari untuk berubah dan memasukkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam hidup kita. Dulu aku setiap bangun pagi, aku selalu bilang sama ibuku, Bu, tolong dong bereskan tempat tidurku. Lalu aku berpikir, kenapa aku sendiri yang tidak membereskan tempat tidurku? Day by day, early in the morning, 6 a.m. Even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, Mom, please don't forget to make my bed today. I quit. Hari demi hari, pagi demi pagi, waktu demi waktu, aku selalu melakukan kebiasaan yang sama. Aku di pagi hari itu sering bilang sama ibuku, Bu, tolong dong bantu bersihkan atau bereskan tempat tidurku. Aku melakukan kebiasaan tersebut secara berturut-turut. Dan aku sering sekali bangun dari tempat tidurku sangat terlambat. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our... And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses.
Baik, memang selama ini aku banyak kali melakukan hal-hal yang atau kebiasaan buruk di dalam hidupku, tetapi aku yakin bahwa aku bisa merubahnya. Jadi, aku teringat bahwasanya aku pernah melihat sebuah buku, yaitu tentang sebuah dokter yang membicarakan tentang kesehatan mental, bahwasanya kita memerlukan waktu untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan kita ini. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Baik, Dr. Maxwell di dalam bukunya, dia adalah seorang ahli bedah. Dia memberikan salah satu contoh 21 hari perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan adalah salah satu contohnya adalah pada saat orang yang ingin operasi hidung. Dia mengetahui bahwa 21 hari sebelum operasi dia melakukan atau mengkonsumsi obat-obatan, dan juga 21 hari pada saat orang operasi amputasi, dia akan merasakan sesuatu 21 hari setelah dia melakukan atau pasca melakukan amputasi tersebut. Jadi terbukti bahwa kebiasaan atau waktu 21 hari itu telah diujikan terlebih dahulu untuk Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Jadi alasannya mengapa perlu 21 hari untuk melakukan atau memasukkan kebiasaan-kebiasaan ke dalam hidup kita. Karena alasan yang pertama adalah karena 21 hari itu mungkin adalah waktu yang singkat ataupun waktu yang panjang, tetapi waktu tersebut cukup untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan atau menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan kita, dan kalian pasti kalau konsisten akan bisa melakukannya secara berulang-ulang, tidak ada yang tidak mungkin. Jikalau kalian benar-benar menerapkannya ke dalam kehidupan kalian, 21 hari itu adalah waktu yang cukup untuk seseorang merubah kebiasaannya yang awalnya mungkin buruk menjadi kebiasaan yang baik. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Jadi kenapa 21 hari itu adalah waktu yang cukup? Karena kalau 21 hari itu kalian bisa melakukan hal-hal atau habit, kebiasaan-kebiasaan yang simple yang dapat merubah kalian. Contohnya misalkan kalian pada saat memain tenis, kalian pasti akan melakukan pukulan-pukulan. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits Formed. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after. Jadi kalian memerlukan 21 hari untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan ke dalam kehidupan kalian. Kalian perlu memasukkan kayak seperti
kalian melakukan kegiatan setiap hari berulang-ulang selama 3 menit atau sampai 30 menit di dalam kehidupan kalian, maka kalian akan terbiasa melakukannya di hari seterusnya. Misalkan contohnya kalian melakukan gym atau melakukan olahraga lainnya yang mungkin biasanya kalian tidak pernah melakukannya. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Jadi kalian memerlukan beberapa waktu untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan ke dalam hidup kalian. Maka lambat laun kalian akan merasakan hasilnya. Maka lambat laun kalian akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin tidak pernah kalian lakukan sebelumnya atau menjadi tidak terbiasa. Lambat laun akan kalian lakukan. Jikalau kalian lambat kalian memasukkannya atau menerapkannya ke dalam kehidupan kalian sampai ke dalam titik kebiasaan itu, sampai ke dalam kalian konsisten 80 hari kalian melakukan hal yang sama. Year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule, set reminders, create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Baik, jadi walaupun kalian melakukan kebiasaan itu 2 bulan, 3 bulan waktunya, ataupun bertahun-tahun, tapi kalau kalian konsisten maka tidak jadi. Maka untuk merubah diri ke suatu kebiasaan yang baik, kalian harus memiliki kekonsistenan diri, bahwa kalian bisa melakukannya walaupun lambat-lambat. Bahwasanya kalian tidak usah terburu-buru untuk bisa berubah, kalian melakukannya lambat, step by step, waktu demi waktu, sehingga kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian. Jadi setiap orang itu bisa berubah di versi terbaiknya sendiri, asalkan mereka konsisten untuk melakukannya. Jikalau kalian konsisten untuk melakukannya, maka kalian akan mendapatkan hasil dari perubahan yang kalian inginkan tersebut. Bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, tapi semuanya harus dijalankan dengan kekonsistenan, dan juga menerapkan kebiasaan tersebut harus wajib di dalam diri kalian sendiri. Oke, baiklah. Thank you very much.